नमस्कार. कला राखण मांड गोंय तर्फे हांव तुमच्या सगळ्यांचें हांगा स्वागत करता. पयर एक दुर्घटना जाली क्रांती दिना दिसा की आमचो सांस्कृतिक मंत्री एका अचानक घरांत धाडपाची. हांव दुर्घटना इतल्या खातीरच म्हणटा कारण आमी तेजे कडेन एक हिशोब मागताले. कला अकादमीन जे कितें गैरकारबार जाला तो हिशोब न दिता तेका मुख्यमंत्र्यान अचानक घरा धाडलो आणि गेल्या 17 जुनाक आमी कलाकार सगळे एकठांय जाल्ले आणि तेन्नाच्यान आमी तेंचे कडेन हिशोब मागताले. आतां 1 वर्स जालें. 18 जुना दिसा तेका घरा धाडपाचो निर्णय हो शेवटी सरकारान घेतलो. पण ह्या सगळ्या एकंदरीत वर्सभर आमी जे कितें आंदोलन चालू दवरलेलें, सुपारी आंदोलन केलें आणि मदीं हे सगळ्या कला अकादमीन जो कितें गैरकारबार जाल्लो आसा, कला अकादमी अजून सुस्थितीन ना, ती आसा तशी आसा. उलट आतां आमकां इल्लें कळपाक लागलां जेन्ना टास्क फोर्साचे एक्सपर्टीज येवन तेजी इन्स्पेक्शन करता तितून आनीक खूब प्रॉब्लेम्स आसा हे आतां लक्षांत येवपाक लागला. आणि कदाचित आतां फुडें जेन्ना रिपोर्ट्स आमचे कडेन सारके येतले तेन्ना आनीक परत हांगासर 80 कोटी मोडचे पडटले काय अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. सो ह्या स्थितीन तेका घरा धाडलो काय तेका लिपयलो तें आमकां कांय खबर ना. म्हणून कितें जातालें की आमी जेन्ना उबे रावताले तेन्ना सदांच तो छाती फुडें काडून ढाल कसो उबो रावतालो ह्या हितून. पूण आमकां तरी अशें दिसता की पयरच्या ह्या कारवायेन ढाल कुशीक चल्ल्या पण तलवार अजून तशीच आसा. कारण ह्या हांगासर जो कितें गैरकारबार जाला, कला अकादमी बांदपाक म्हणून तेंच्यांनी जे कितें खर्च केले 80 कोटी 90 कोटी जे कितें ते आंकडोय आमकां अजून सारको कळना. टास्क फोर्सूय म्हणून अजून आमी जे कितें मागलेले पळय ते तेंच्यांनी आमकां डिटेल्स दिल्ले नासल्या कारणान आमकांय अजून खबर ना एक्चुअल खर्च कितलो जाला तो. पण तेज्या फाटल्यान फक्त तो एक गोविंद नासलो. पूण एक बरी गजाल जाली की एक गोष्ट गोंयकारांच्या लक्षांत येयली आनी गोविंदाच्याय लक्षांत येयली आसतली. कलाकारा कडेन जेन्ना खेळटा पळय न्ही तेन्ना तेजी कशी वाट लागता ही आतां तेका लक्षांत येयला. आतां घरा बसून याद करता आसतलो सगळी आंदोलनां आणि आमच्या विरुद्ध तो कितें उलयल्लो, हू इज राजदीप, हू इज चार्ल्स कोरिया आणि शरद पंक्षेची सुपारी हे सगळे आतां तेका याद येता आसतले घरा बसून. सो तेका तेजी जी रिटायर्ड लायफ आसा ती पॉलिटिकल रिटायर्ड लायफ तेका बरी मेळची अशी मागता. पण कला राखण मांड म्हणून सुपारी आंदोलन जे आमी चालू केल्लें आसा तें आंदोलन कला अकादमी सुस्थितीन येय पर्यंत आमी चालू दवरतले. आणि एक गोष्ट लक्षात घेवपाक जाय, आमी आतां एक आवाहन करूंक सोदता कलाकारांक की इवन तियात्रीस्ट भाव म्हाका खूब कमी दिसता आमच्या बरोबर. ते हरशीं पर्सनली जेन्ना आमकां मेळटा तेन्ना ते म्हणटा तुमी बरें करता, आमी आसा तुमच्या वांगडा. पूण हांगा जेन्ना आमी फ्लोरार उबे रावता पळय तेन्ना ते मेळना. हांव आवाहन करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की तियात्रीस्ट भावांक जर तुमी कसल्या दबावाक लागून जर फाटीं सरताले जाल्यार आयज परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. आज थोड्या दिसांनी आता कला अकादमी बंद जावपाची आसा कारण जेन्ना रिपोर्ट्स येतले टास्क फोर्साचे एक्सपर्टांचे तेन्ना कला अकादमी परत काम सुरू जातलें तेन्ना बंद उरतलें आनी ती कितलो तेंप बंद उरतली आमकां अजुनूय खबर ना. त्याच बरोबर हांगासरले रवींद्र भवन मडगांवचें बंद जाल्लें आसा. काणकोणचें रवींद्र भवन जें आतां सुरू जाल्लें तें आतांच बंद जाल्लें आसा. अशी सगळी परिस्थिती आसा. त्यामुळे कलाकारांनी आता भिवपाची गरज ना आणि त्यांच्यानी कला राखण मांडा बरोबर रावूंक जाय. तुमकां जर सरळ फुड्यान येवन दिसना, लोकां मुखार येवन दिसना, तुमी आमकां कळया. कला राखण मांडाचे जे पदाधिकारी हांगासर तुमच्या मुखार आसा हे सगळे जाण वळखतात. तुमी तुमचे प्रॉब्लेम्स जे आसा हे जर आमच्या मुखार मांडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी तुमच्या आवाज जो आसा हो सरकारा पर्यंत पावयतले. कला राखण मांड हो त्या खातीर स्थापन जाल्लो आसा आणि बऱ्योचश्यो गोष्टी आसा. कला अकादमी एक स्ट्रक्चरल गजाल न्ही. स्ट्रक्चरली कला अकादमी जो विषय आसा तो आसाच, पण फंक्शनली म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ह्या दृष्टिकोनांतल्यान कला अकादमीन भरपूर फ्लॉज आसा. आणि हांव विनंती करता संदेश बाबाक की हे जे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फ्लॉज आसा जावं तेजेर कितें सोल्युशन कला राखण मांड म्हणून आमी सरकाराक दिवंक सोदता ते ताणें तुमच्या गजाल जाल्या की गोविंद गावडेक जेन्ना हातूंतल्यान काडलो मंत्रिमंडळांतल्यान ताजे बरोबर आमी अशें धरून चलतात की फक्त मंत्रिमंडळांतल्यान न्ही, तो कला अकादमीचो चेअरमॅन आशिल्लो आणि तो राजीव कला मंदिर फोंडा हांगाय बी तो चेअरमॅन आशिल्लो. ताजे बरोबर
एकाधिकारशाही ह्या कला अकादमीतली वा राजीव कला मंदिरातली एकाधिकारशाही सोंपली अशें आमी अपेक्षा करतात। इतल्या खातीर की फाल्यां ही कला अकादमी जाग्यार जरी पडली ओके आनी स्ट्रक्चरली सगळ्यो गजाली जाग्यार पडल्यो, सगळ्यो गजाली जरी जाग्यार पडल्यो तरी कला अकादमी जाग्यार पडना, कारण कला अकादमी ही एक कलेचें केंद्र आहे हांगा आनी ते आज पर्यंत एक ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून चलताले। म्हणजे ताका एक चेअरमॅन आसता, ताका एक व्हायस चेअरमॅन आसता, ताका एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड आसता, त्या बोर्डाचेर सरकारी अधिकाऱ्यां बरोबर बरे नामनेचे कलाकारूय तातूंत भितर असतात आनी ताजे शिवाय जनरल कावन्सील आसता आनी हे सगळे मिळून एक ऑटोनॉमस बॉडी जशी ज्या पद्दतीन कोंकणी अकादमी चलता, मराठी अकादमी चलता, तियात्र अकादमी चलता, दालगाद अकादमी चलता, डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर्स ब्रँचां चलता, अशे तरेच्यो ज्यो पळय कॉर्पोरेशन टायप ज्यो पळय बॉडी आसा त्यो ऑटोनॉमस बॉडी त्यो त्या त्या क्षेत्रांतल्या लोकांच्या हातांत दितात आनी ते चलयतात ज्या भशेन कला अकादमी चलताली। म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या कारकिर्दी भितरी चलताली, मागीर काँग्रेस पक्षाच्या कारकिर्दी भितरी चलताली, ह्यो सगळ्यो आशिल्ल्यो ते सगळे आतां बंद जाल्ले आसा। फाटली इतली वर्सां आतां हांगा गोविंद गावडे मंत्री जायत साकून तोच सर्वे सर्वा, तोच चेअरमॅन, व्हायस चेअरमॅन ना, एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड ना, जनरल कावन्सील ना, कांयच ना। सो आमची मागणी आसा आतां आमच्या माहिती प्रमाणे जी आमकां माहिती मेळ्ळ्या ताजो टर्म जो आसा तो टर्म एप्रील 2025 सोंपलो चेअरमॅन म्हणून ओके कला अकादमीचो। त्याच भशेन ताजो टर्म थंय बी सोंपिल्लो आसा, सरकारा मुखार फायल पडून आसा आनी तो आतां चेअरमॅन नाशिल्लोच इतली तेप ओके। सरकाराची जबाबदारी आसा हांगा नवो चेअरमॅन अपॉइंट करपाक जाय, ताजे बरोबर व्हायस चेअरमॅन अपॉइंट करपाक जाय, ताजे बरोबर जनरल कावन्सील आनी एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड हो अपॉइंट करपाक जाय। सो आतां हे कला अकादमी भितर राजकारण्यांक हाडटकर कितें दुर्दशा जाता वा बाकीचे कडेन कितें दुर्दशा जाता ती सगळी आमी पळयिल्ली आसा। ताका लागून आमचो सामको स्पेसिफीक डिमांड आसा की आतां तरी सरकारान कलाकारांच्या ह्या सगळ्या दबावा मुखार येवन तुमकां मंत्र्याक काडचें पडलें तश्यो बाकीच्यो गजाली तुमकां जाग्यार घालच्यो पडटल्यो आनी ती आमची मागणी आसा की जेन्ना तुमी चेअरमॅन अपॉइंट करतात जावं कला अकादमीचेर वा जावं राजीव कला मंदिराक वा काणकोण जें कला मंदिर रवींद्र भवन आसा त्या रवींद्र भवना भितर थंय चेअरमॅन व्हायस चेअरमॅन हे कलेच्या क्षेत्रांतले मनीस आसपाक जाय। ते मनीस आमकां राजकारणी नाकात, कारण राजकारण्यांनी कितें जाता तें आमी पळयिल्लें आसा। खंयचोच मंत्री, खंयचोच आमदार वा खंयच्याच पक्षाचो पदाधिकारी जो आसा तो हांगा चेअरमॅन आनी व्हायस चेअरमॅन म्हणून नाका, जशें पयलीं चलताले तशे तरेन ते जावं दी। आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अनुभव आशिल्लो, फकत बेश्टोच हे न्ही, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रशासनाचो प्रशासकी कामाचो अनुभव आशिल्लो अशे तरेचो एक जाणकार, कलेची जाण आशिल्लो जाणकार कलाकार वा कलेच्या क्षेत्रांतलो, साहित्याच्या क्षेत्रांतलो, वेगवेगळ्या हातूंतलो हे जे आसा ताची जाण आशिल्लो मनीस आतां तरी सरकारान हांगा चेअरमॅन म्हणून अपॉइंट करचो, ताजे बरोबर व्हायस चेअरमॅन म्हणून अपॉइंट करचो, ताजे बरोबर बरे बरे कलाकार आसा ते एक्झिक्युटिव्ह बोर्डाचेर घेवचे, जनरल कावन्सिलाक घेवचे आनी त्या पद्दतीन राजीव कला मंदिर आनीक हे जे कला अकादमी आसा ती आतां कलाकाराच्या हातांत दिवन पयली भशेन कलाकारांनी ती चलोवची अशी मागतात। आनी त्याच भशेन अजून पर्यंत काणकोण रवींद्र भवनाची अपॉइंटमेंट जाल्ली ना, थंय बी ह्या कलाकारांकच आनी कलेची जाण आशिल्ल्या मनशांक जे बिन राजकीय आसात आनी कलाकार आसात आनी प्रशासकीय अनुभव आसा त्या लोकांक अपॉइंट करचे अशें आमी मागतात। बाकी कडेन ओके म्हणजे ताका लागून आमी सांगलें की ज्या पद्दतीन कोंकणी अकादमी चलता, ज्या पद्दतीन मराठी अकादमी चलता वा दालगाद अकादमी चलता वा अश्यो सगळ्यो अकादमी ज्यो आसा त्यो कलाकारांच्यो आसात, त्या पद्दतीन तियात्र अकादमी आसा। सो ह्यो ज्यो आसात त्या पद्दतीन हें चलपाचें आनी तें चलपाची गरज आसा म्हणून आमी सांगता। आनी हाजे पयलीं येना दामू केकरे उपाध्यक्ष आशिल्लो ओके, मेंबर सेक्रेटरी कितली जाण आशिल्ले, मेंबर सेक्रेटरी आशिल्ली ते पसून तुगेले सगळे कलेच्या क्षेत्रांतले आशिल्ले। सो ह्यो गजाली जावपाची गरज आसा, कारण हे अशे तरेन राजकारण्याच्या हातांत दीत गेल्ल्यान ही परिस्थिती जाली। आनी कितें रावपाचें अजुनी पर्यंत आमी ना, त्या राजकीय लोकांक हांगा कांयच काम ना। तुम्ही तुमच्या राजकारणाच्या हातून भितर खंय कितें करता तें करात, हें कलाकारांचें क्षेत्र, कलाकारांचें केंद्र त्या कलाकारांच्या हातांत दिवचें ही आमची मागणी आहा। फक्त स्ट्रक्चरल न्ही, म्हणून देविदास बाबान सांगलें फंक्शनली बी ते जाग्यार घालपाची गरज आसा। आनी तो तुमचो पिरियड सोंपलो, फाटली 2 म्हयने पयलीं सोंपलो, मार्च एप्रिला भितर तो सोंपलो आनी सीएमा मुखार सध्या फायली पडून आसात, तेन्ना सारक्यो अपॉइंटमेंट सारक्यो जावच्यो आनी बाकीचे सगळे कलाकारांक घेवच्यो। तुमचो स्टेप कितें आसतलो? आनी एक ट्राय करपाचो हांगा परत दुःख कळोवपाची, म्हणजे सुपारी आंदोलन आमचें चालूच उरतलें, सुपारी आंदोलन चालूच उरतलें। नारळ दिलो तरी तुमचें आंदोलन सुरू करतलें? नारळ तो प्रश्न कितें, तो
तो बारीक प्रश्न तो बारीक प्रश्न खूप मुखार पाविल्ले आसा, टास्क फोर्सा कडेन पाविल्ले आसा सगळें, कळ्ळें न्ही. तो खूप बारीक सरकार जो आसा पळय न्ही, हो कलाकारांच्या बाबतींत कितलो सेन्सिटीव आसा हे हेजे वयल्यान कळटा. तीन मुख्य जी रवींद्र भवनां जावं कला अकादमी आतां बंद जावपाची आसा, अशी जेन्ना परिस्थिती निर्माण जाता तेन्ना कलाकारां खातीर बाबा कलाकारांचो विचार करपी सरकार आसा काय कितें? तो स्वता कलाकार, कारण तो एकदां एकांकिका स्पर्धा आयोजीत करताले आनी आमी थंय पार्टिसिपेट जाताले. मुख्यमंत्री जो आसा पळय हो स्वता कलाकार, पूण आयज तो कलाकार उरोंक ना, जावं ताका कलाकारांचे पडलेलेय ना अशें एकंदरीत दिसता. कित्याक जाणा हे धडाधड बंद जाता ताका कांय फरक पडना. ही आता हॉला बंद हॉला म्हणटा आता तुम्ही पळयल्या महत्वाचे केंद्र म्हणटा ते तियात्राचे जे केंद्र आसा, जे कमर्शियल तियात्र चलता ते म्हणजे रवींद्र भवन मडगांवचे रवींद्र भवन आता बंद दवरला, म्हणजे ते 11 दीस का 15 दीस कितें तरी बंद आसा म्हटलें. मागीर आता तालुक्यान सांगलें की ते आनी 4 महिने का 5 वर्सां 4 महिने का जेन्ना सरकाराचो कारभार आमी कला अकादमी वयल्यान पळयला, 1 वर्साची 2 वर्सां 3 वर्सां कितलीं वर्सां पेंडींग दवरला. आता ते जेन्ना हातीन पडटले सारकें जावन तेन्ना खरें, कारण ह्या सरकाराचेर कोणाचोच विश्वास ना. आता जेन्ना ते बंद पडले, हांव आव्हान करता प्रत्येक मिडियाक, तुम्ही त्या तियात्रीसवाल्यांचो तांकां विचारचें तेंची हालत कितें आसा ती, कारण कितल्याशे तियात्रीस्ट फक्त तियात्राचेर पोटां भरता. आनी अशा वेळार तेन्ना म्हणजे हे सरकार कलाकारांच्या पोटार कशें मारता पळय ते ज्वलंत उदाहरण म्हणजे ते रवींद्र भवन. ताज्या उपरांत हे आतां जेन्ना ही पाड घालून उडयली 90 कोटीची धूप केलो, तेन्ना आतां परत एक फावट जेन्ना ते आतां सारकें करपाक वतले तेन्ना ते सारके कितलो तेंप घेतलो, म्हणजे परत हांगा जे एक चान्स आशिल्लो पोट भरपाचे कलाकारांचो तो काबार जातलो. तेवटेर रवींद्र भवन मडगांवचे सुनील भाई सांगलें ते अक्षरशः हे केलें. आमी हांव पयर बुकींग करपाक गेलो जाल्यार ते म्हणटा बुकींग ना, कारण ते हांगच्यान तांकां कांय येना. म्हणजे अशे तरेन तीन जेन्ना रवींद्र भवनां बंद उडयता ते तुमी इमेजीन करा, जे लोक पोट भरता जे कलेचेर किंवा थिएटराचेर तांणी कितें करपाचें. म्हणजे ह्या सरकाराक कलाकारांचे कितले पडून घेतले आसा हाजे वयल्यान तुमकां कळून येतलें. आमी मागपा खातीर उबे रावल्ले आसा आनी आमी भीक नाका म्हणून आमी सडेतोड सरकाराक जाप विचारता. सो बाईन मागणी केल्ली तशी जे कलाकार आसात जांकां दुखलां तांकां जर भंय दिसता आसत जाल्यार एक अडथळो आमचो दूर जाला. खूब फावटी कितें जाता, मंत्री जेन्ना तेजो अध्यक्ष आसता तेन्ना कलाकार उलोवपाक भियेता. आतां भिवपाची गरज ना, कारण तुमकां जर भंय दिसता आसत जाल्यार आमचे कडेन कोणा कडेन संपर्क केला, तुमचो जर कितें प्रॉब्लम आसत जाल्यार कला राखण तांच्या फाटल्यान ढाल कशें उबे रावतले. कारण आमकां ही कला अकादमी न्ही, गोंयचे अख्खे जे कलेचे क्षेत्र आहा पळय ते जाग्यार घालपाक जाय म्हणून ह्या संस्थेची स्थापना जाली. राजदीप हे कलेच्या क्षेत्रातले आसचे तसो कलेची जाण आशिल्लो पूर्ण वेळ मेंबर सेक्रेटरी ह्या सगळ्या कला केंद्रांक सरकारान दिवपाक जाय. सध्या हांगा कला अकादमी पसून आसता स्पोर्ट्साचे डायरेक्टर हांगा ऑफिशिएटिंग मेंबर सेक्रेटरी आसा. अशी तरेची पूर्ण वेळ आनी कलेची जाण आशिल्लो मेंबर सेक्रेटरी हो महत्वाचो सामको, नाल्यार मागीर त्यो फायली थंयच अडकून पडटा. तुम्ही म्हणले की कोण आख्खे गोंयांत कितलेशे कलाकार आसा ते कित्याक फाटीं सरता. कशें जाता कदें हे प्रत्येक कलाकारान चिंतचें पडटलें, कारण हांव एक कलाकार म्हणून सांगता, हांव कोणाचेर डिपेंड ना आनी हांव खंयच्या सरकारी ते फेसिलिटीचेरूय डिपेंड ना. म्हाजो देव म्हणटा तो प्रेक्षक, गोंयचो रसीक प्रेक्षक. जेन्ना रसीक प्रेक्षका कडेन तूं बरें घेवन वयतलो न्हू, रसीक प्रेक्षक तो माथ्यार घेतलो. आनी सरकारा खातीर म्हणजे अशे थोडे कलाकार जे भिता जे सरकाराचेर डिपेंड आसा. सो ते लोक फुडें येवचेच ना, पूण जे जांकां कोणो आसा, ज्या कलाकारांक फाटीचो कोण आसा, स्वाभिमान आसा, तांचे कडेन मागता फक्त आपल्या खातीर न्ही, हे फुडल्या पिडये खातीर. कारण आयज जर आमी हे सोंपयलें जाल्यार आमकां आन्सर करचें पडटलें फुडले पिडयेक की जेन्ना कला अकादमी काबार जाताली, जेन्ना रवींद्र भवनां काबार जातली तेन्ना आर्टिस्ट म्हणून तुमी कितें करताले, तेन्ना आमकां अभिमानान सांगपाक मेळटलें आमी प्रयत्न केल्लो म्हणून. जे कलाकार आयज पर्यंत वगी बसल्या पळय तांणी ते चिंतचें पडटलें की तुमी करता ते फक्त तुमच्या पोटा खातीर काय फुडें कलाकार घडोवपा खातीर, कारण नवी पिढी येतली तांच्या खातीर हो कलाकारांचो विशय आसा, हे कलाकारांनी चिंतचें पडटलें. आणि ते भिताचं कारण आसा कित्याक आतां जे पळय कला अकादमीक किंवा रवींद्र भवनाक पळय जे बुकींग जाता ते तुवें एप्लाय करचें पडटा आतां. आनी एप्लाय करता ते फ्री आसा, तुवें पयशे भरले पयलीं जाताले ते जायना बुकींग. तुवें एप्लाय करचें पडटा, मागीर ते 15 दीस घेतात, ताजेर प्रोसिजर करतात, मागीर 15 दिसान तुका जवळ जवळ म्हयनो काडटात. आनी तुका दिवचें काय ना दिवचें हें ते थारायता. तो अध्यक्ष ठरयता. अध्यक्ष हांव एक एक्झाम्पल दिता. म्हजो 26 तारखेक आतां काणी नावे युगाची ह्या नाटकाचो हांगा शो आसा. सो 20 दीस पयलीं म्हणजे हांव जवळ जवळ म्हाका 4 तारखेक केन्ना तरी हांव कला अकादमीन डेट पळोवपाक गेलो फ्री आहा काय म्हणून. पण बरो फ्री आसा अमकी डेट.
सो आमी ते प्रोसेस कितें जाल्यार ती डेट फ्री आसा ताका पयलीं पत्र दिवचें पडटा की हांव नाटक करतलो म्हणून तें पत्र मेंबर सेक्रेटरी थिएटर मॅनेजर सगळे कडेन वचून निमणे हाजे कडेन वता अध्यक्षा कडेन चेअरमॅन आसा पळय ताजे कडेन आनी तो एप्रुवल दिता आतां म्हाजे हो प्रोसेसाक फक्त 20 दीस आशिल्ले नाटक करपा खातीर 15 दिसांचेर फक्त एप्रुवल दिवपाक घेतले आणि तो समजा एक MS जर खंय आउट ऑफ स्टेशन गेलो किंवा मंत्री जर आउट ऑफ स्टेशन गेलो जाल्यार तूं रेंगाळत उरलो म्हणजे 20 दिसाचो जर पिरियड दिला 15 दीस तुवें एप्रुवल घेवपाक तुवें पब्लिसिटी केन्ना करपाची आणि पब्लिसिटी करून तुवें पोट कशें भरपाचें समजा ही जर परिस्थिती आसत जाल्यार हांगा कोणूच उरचो ना आणि तुम्ही पळयला फाटली खेपे राजदीपाची जेन्ना नाटक आशिल्लें तेन्ना एप्रुवल दिनासतना दवरपाचो प्रयत्न लास्ट मिनीट जालो सामको आणि तो फक्त ह्या राजकारण्याच्या दबावा लागून म्हणून आमगे ते राजकारणी नाका हांगा आणि राजकारणी नाका तुमचे कसले आणि खुबशा कलाकारांक ह्या माध्यमांतल्यान सांगता खुबशा जाणांक अशें दिसता की राजदीप उलयलो की ताका कला अकादमी बुकींग मेळचें ना म्हणून हांव आतां सांगता कोणाच्या बापायचो फात न्ही हो ही कला अकादमी ही आमच्या पयशाची जनतेच्या पयशाची जेन्ना म्हाका कला अकादमी जाय म्हाका हितूर संविधानान अधिकार दिला हाजो सो खंयच्याच कलाकाराक भिवपाची गरज ना कितें उलयलो म्हणून किंवा कमेंट करलो हालींचे कलाकार कमेंट सुद्दां करपाक किंवा लायक सुद्दां करपाक दितात सो भिवपाची कांय गरज ना कारण हे कला अकादमी आमची किंवा सगळी रवींद्र भवनाची आमच्या पयशांची सो आमकां कोण आडोवपाक शकना तुजो सत्यानाशच जाल्यार हांव आयजूय उलयतां आनी हांव फुडें शो लायतलो म्हाका कोण आडयता तो हांव पळयतलो आणि म्हणून आम्ही मागतात जे देविदासान अपील केला की सगळी तियात्रिस्टांनी आणि बाकीची कलाकारांनी मुखार सरचे कारण आता जेन्ना अपॉइंटमेंट जातल्यो तेन्ना हो डिमांड मुखार येवचो की ते कलाकारांनी करचे म्हणटकर राजकीय हस्तक्षेप हातूंत भितर जावचो ना कोणाक भंय उरचो ना सगळे कलाकार एकमेकांक वळखतात एकमेकां कडेन उलोवन जशी पयलींच्यान चलताली तशे तरेन कला अकादमी आनी रवींद्र भवनात चलपाक शकतली म्हणून आमकां तो आमी डिमांड करतात कलेची जर आसले मनीस हाडात म्हणटकर सगळे लोक मुखार सरतले दबाव हाडटात आनी कितें करतात राजदीपा सारको एकटो फेस करता बाकीच्यांक सगळ्यांक जमना फेस करपाक कित्याक भाशाय तसली आसतली तोलम बयलीच तरी मनशां आणि दुसरें निवेदन दितले कितें म्हणजे राजकीय व्यक्ती नाका निवेदन बी दितले तुम्ही आमचे निवेदन सरकारा कडेन पावोवचें हे सगळे लोकांचे मिडिया लोकांची आमी लोकांचे लोक आमचो सगळे तातूंतल्यान आनी सरकारान ती एक पयर विश्वजीत राणेची केस जी जाल्ली ताजे नंतर सगळ्यांक कळ्ळें आसतलें की लोकांचे दबाव केदो आसता आनी कसो आसता आनी कितें जालें म्हणटा तें ह्या लोकांक आतां कळप गरजेचें आसा की आमी राजा न्हय आमी जनतेचे सेवक हे तकले भितर दवरून सगळ्यो गजाली करपाची आतां गरज आसा मुख्यमंत्र्यान आतां तरी भानार येवचें की आमी जनतेचे सेवक कलाकारांचे सेवक आनी त्या दृश्टींतल्यान ती सेवा करची थँक्यू असो सर आमी टास्क फोर्सान पळय पळयलां की कलाकारूच आसूंक जाय कावन्सिलर कलाकार आसूंक जाय आनी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान तुमी रिक्रुटमेंट सुद्दां करता तेन्ना कितें तरी तांकां कला आनी संस्कृतीचे जाणकार आसूंक जाय कितें तांकां लव आसूंक जाय फॉर आर्ट एंड कल्चर नाजाल्यार तांकां घेवन कांय फायदो ना ते इट इज नॉट अ PWD कन्स्ट्रक्शन डिपार्टमेंट थंय ईट लायले आनी तें काम जालें म्हणून हे आमी स्पश्ट ते टास्क फोर्साचे रेकमेंडेशनान 2 पेजी बरोवन दिल्या तांकां की दिस इज नॉट अ डिपार्टमेंट वे यू कॅन टेक एनी एंड एवरीबडी एंड जस्ट पुट देम इन टू द डिपार्टमेंट एंड द डिपार्टमेंट विल फंक्शन इफ यू डोंट हॅव अ पॅशन फॉर आर्ट एंड कल्चर देन यू बेटर स्टे इन अदर डिपार्टमेंट्स that there are many departments. We have already given this recommendation as a task force in writing to the CM and the entire government. ओके थँक्यू केल्या तांचेर जर तुमी नजर मारात ते कोणाक गेल्यात आनी कशे पयशे वाटल्यात कशी खिरापती वाटल्यात हे जाग्यार उलोवपाक जाय थंय एक पॅनल आसपाक जाय कोणाक दिवचे नाजाल्यार वचत थंय नटसम्राटच जावन पडटलो आनी हो फॅक्ट जाल्लो आसा म्हणून हे बाकीचे कलाकार ते भितात उलोवपाक की आपली खिरापत उरली किंवा आपल्याचेर गेलातलो आपल्याक मेळपाना ह्या भंयान जो कलाकार फाटीं लागता जाका स्वाभिमान ना जाचो कोणो हल्ला म्हणून ह्यो असल्यो गजाली जातात आनी सगळ्यांत आतां तुमकां खबर आसतलेंच की हांव परती याद करता अजुनूय थिएटराचें स्ट्रक्चरल ऑडिट जाल्लें ना PSC पाय वयर बसयल्या ताजी स्ट्रेंथ त्या बिल्डिंगेची स्ट्रेंथ कितेंय जावपाक शकता आमचे दोळे जेन्ना कितें तरी पडटलें कितें तरी जातलें कोणाचो तरी बळी वतलो मनशाचो बळी म्हणल्यार कांय न्ही जाला एक नंबर जाला सरकार कोणून पासून गेलो ना जबाबदारी कसलीच घेना एक दीस जेन्ना कितें बोवाळ जाता तेन्ना सगळे उठतात आनी मागीर व्हडलो ताजो हें करतात आमी बॉब मारून मारून सांगतात ते व्हायब्रेशन जे एसीचे वयर जाता ताजे खातीर ते थिएटर कॅपेबल असं कांय ना हे परते तुमी पत्रकार जावन सांगात लोकांच्या जिवाचो स्पेशली वयर स्टेजीर आसता कलाकार न्ही ह्या BJPची खूब फंक्शन जाता थंय चीफ मिनिस्टरी खूब जायत थंय सो कोणाच्याय हाका हानी जावची न्ही म्हणून आमी मागतात
ताजे पयलीं लक्ष घालप. ओके थँक्यू